जय जीशु प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छी भलरे रहंतु आपण मैंने प्रथम थर पाई आमर ए यूट्यूब चैनल गोलगता आराधना देखुंत कि लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु आसंतु आमे माने शुणिबा मात्युंग सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 23। जीशु अपना शिष्य मानक कहिले मु तुम्भमानक सत्य कहूची धनी लोक पक्षरे स्वर्ग राज्य प्रवेश करिबा कष्टकर। पुनश्च मु तुम्भमानक कहे धनी लोक स्वर्ग राज्य प्रवेश करिबा अपेक्षा चुंचीर छिद्र दे अट गली जिबा वरम अधिक सहज। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर शिक्षा केबे केतबेले काहाकू कु परिवेश रे से कहिले बली जदि आमे बुझिबू तार अर्थ पूरा पूरी आंभ मानकू शिखिबा पाए सुविधा हेब। देखंतु मात्युंग सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 जड़े धनी युवक प्रभु निकट को आसिले। तत्पर जड़े लोक ताहां निकट को आसी पचारे हे गुरु अनंत जीवन लाभ करने पाए मते कौन सत्कर्म करने को पड़ो। अनंत जीवन विषय रे चिंता करितिबा जड़े युवक खुशीर कथा। प्रभु कहले परमेश्वर आदेश गुड़िक सब पालन कर। से कहले मु सब पालन कर आसुची सतरे होम्स गोटे काम कर कि काम तुमर तिबाटा धन संपत्ति सब बिक्री कर तापरे आस मत अनुगमन कर। तापरे एक कथा शुणी वाक्य 22 एक कथा शुणी युवकटी दुखरे चलीगला कारण तार प्रचुर धन संपत्ति थिला। जीशु प्रत्येक घटना रे किछि न किछि शिक्षा तांकर प्रेरित मानकू देउथिले। अनंत जीवन विषय अधिक अधिक जानिबा पाई अनंत जीवन पाइबा सारे जीशुंग निकट को धाइकी आसुथिबा सेई लोकटी किंतु काली हातरे ईश्वरंगटारु दूर को चली जिबा देखिकी रहुतिबा अपना प्रेरित मानकू देखिकी जीशु कहिले धनी लोक पक्षरे स्वर्ग राज्य प्रवेश करिबा कष्टकर। एटा आमे प्रत्येक जनक कुआडले दूर थिबा लोक मान को देखिकी जीशु एहा कहि नहांदी आमे क्रिश्चियन लोक मान को देखिकी काहे देखंतु एही लोकटी जो माने कुआड़े प्रभु किए कौन किस बोली कहीकि दूर रही लोक नुहे से प्रभु निकट को आसिले राइट क्वेश्चन ही आस्क्ड द राइट क्वेश्चन हे गुरु अनंत जीवन लाभ करिबा पाई मते केउ सत्कर्म करिबा को पड़िबो। आमे मध्य क्रिश्चियन बोली आमे कहूचु अनंत जीवन केमती मु पाइबी से आशारे आका आंभ मानक मध्य टाइटल मिलुची क्रिश्चियन से सब होगा कि ठीक आंभ मान को देखिकी आपण मान को देखिकी मत देखिकी आज सदा प्रभु कहउचंदी धनी लोक पक्षरे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबा कष्टकर। परवर्ती वाक्य 24 पुनश्च मु तुम को कहे धनी लोक स्वर्ग राज्य प्रवेश करिबा अपेक्षा चुंचीर छिद्र दे अट गली जीवा वरम अधिक सहज। धनी लोक किए धनी लोक जो व्यक्ति
ଏହି ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, ଧନ ଉପରେ, ପଦବୀ ଉପରେ ବା ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ କନେକ୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କନେକ୍ସନ୍ ମାନେ ମୋର ଲୋକ ଆକା, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆକା, ସରପଞ୍ଚ ମୋର ଲୋକ ଆକା, MLAଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନୀ ଲୋକ ବୋଲି ଡାକିବା। ୟସ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାକ୍ୟ 25 ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହା ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ସଦା ପ୍ରଭୁ ନେବେ। ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ୟସ୍, ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ସଂଜ୍ଞା 15। ସତର୍କ ରହ, ସମସ୍ତ ଲୋଭଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ୟସ୍, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଏହି ବାକ୍ୟ ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମନକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ ଲୋଭଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଜୀବନୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ, ସକାଳଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟାଟାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଚାକିରି ଗୋଟିଏ ମିଳିଲେ ହେଇଗଲା। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସେଇ ଝିଅକୁ, ସେ ପୁଅକୁ ପାଇଲେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ସେମିନାରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ରଦରମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ପାଇଲେ ସବୁ ହେଇଗଲା, ବା ଫାଦରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୁକ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଇଗଲା, ଅମୁକ ପାରିଶ୍ର ପାରିଶ ପ୍ରିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। ସମସ୍ତ ଲୋଭଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ, ମାନେ ଧନୀ ହେଲେ ସବୁ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିବା, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ହେଲେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆମେ ଭଲରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁମର ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏହା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ହେବ? ପ୍ରଭୁ, ମାଳ ଜପ ଗୋଟିଏ କଲେ ହେବ କି? ସବୁଦିନ କିଛି ସମୟ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କଲେ ହେବ କି? ଆଉ ପବିତ୍ର ବଳିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ହେବ କି? ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଚାରୁଛୁ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏକା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଧନୀ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର।
जो व्यक्ति माने जीशु को प्रथम स्थान देवे नहीं, जीशु का आमर ओलिया दरकार ना, जीशु आम हृदय द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ न पंचम स्थान दरकार नहीं। आम समस्ते आपण माने चिंता करंतु आपण मान हृदय प्रथम स्थान क्या आपण मैंने दे जदि सदा प्रभु को आम दौचु, जीशु को ही आमर जीवन प्रथम स्थान आम दौचु, निश्चय पाद तले सकाଳେ सन्ध्यारे बसिया आमको समय मिल जी संभव सबुदिन से पवित्र बलि जग देवाई निश्चय आम समय नथिले भी आम काढ़ पूरापूरी आम जेकोसी निष्पत्ति गुड़िक नवा पूर्व प्रभुंर परामर्श आम नेबू घंटे घंटे दिने दिने आम सदा सदा प्रभुंर चरण तले आराधनार आम बसबू। प्रभु कुह मोर ए पुओ को कु कॉलेज रे मु पाठ पढ़ेबी, मोर झील को कु घर को मु बाहा करदेवी। दिन पर दिन सप्ताह पर सप्ताह आम दिव्य मंजूष सामने बसिकी आम प्रार्थना करूँ कुह प्रभु। जदि आमको सेमती देवाक समय नाही माने जानी रखिबा जे सदा प्रभु के पर्यंत आम जीवन रे प्रथम स्थान आम देना हो ठीक आंभ मान को देखिकी आज सदा प्रभु कहती लूक 12:15 सतर्क रह, समस्त लोभ ठारू दूरे रह, मनुष्यर जीवन संपत्तिर प्राचुर्य उपरे निर्भर करे नाही। आमेन। आसतु प्रार्थना करिबा। धन्य धन्य प्रभु परमेश्वर आज पवित्र जीवंत वाक्य पाए आम तुमको धन्यवाद देउछु प्रभु। प्रभु आमे तो दुर्बल बलहीन पापी मनुष्य बारंबार प्रभु सृष्टिकर्ता बदल रे सृष्टि वस्तु पक्षर आम दौड़ुछु। प्रभु आमर आखि खुलाऊँ, मोर हृदय खुलाऊँ जहाद्वारा आम पूरापूरी आम तुमको आम अने करुणामय प्रभु परमेश्वर धन्य मुहूर्त प्रार्थना आमर प्रत्येक जन भाई और भौणी मान आशीर्वाद करंतु प्रभु। दुखरे अभाव असुविधा तुम निकट को धाई जीवापाई से अनुग्रह से आशीर्वाद आमर प्रत्येक जन भाई और भौणी मान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान आशीर्वाद समस्त जय यीशु।